Guys, ito daw yung masasarap guys eh. Yung hindi niluluto ba na yan oh. Sashimi. Fresh na fresh yan, yellow pin. Kaya mga sira na yan guys, itatapon lang yan guys. Fresh na fresh yan guys. Taga Mindoro guys yan, dumadali na yan oh. Extend na yan. Manisasa. Ito naman, taga ano to? Ilocano to guys. The best din to. The best din to pumitik. Mata lang, ayos na. Mata lang yan guys, itatapon na yung tira. Ganyan kami ka arte dito. Itatapon lang. Oh, siya la. Eh yung kusinero namin oh. Sila nung Yan oh. Sashimi. Hindi naluluto yan guys, diretso kaya na yan. Titimpla lang ang sauce.